সংগ্রাম চলবে, নাই আন্দোলন চলবে। এবং তিনি পান্ডব তিনি सुशीला रुबैनिनो रसाय आंताबो कोइनाय सिनि तिनिनो पांगानो Lalu bersih na kita bahawa salah kita sekarang sekarang awal itu. Jadi parti IT sini beres, aja berarti boleh juga. Orang ni raja komiti ni kerja ni ada harus sambulan pai ini na. Ambas sawal district level kerja program narika, boleh betul ni orang ni সংগঠন begini. Jadi kaham na program ka, এবং যত না সকল সামাজিক যত বাদাবি পরিস্থিতি কাহাম পরবর্তী ইসা কাহাম প্রমুখের নব সবিনানি বাকি ঈশ্বরনি খানি প্রার্থনা তো চিনি প্রোগ্রাম কাহাম ন আইপিএফ তিনি কাহাম তংখ আইপিএফ বিরোধ করি নাই তাই 23 তারিখ 2023 বিধানসভা নির্বাচন তুই তো जों वार्ड चलाइजा তিনি 30 तारिख कैसा एमसीसी मीटिंग করব एमसीसी मीटिंग পরবর্তী নির্বাচন প্রস্তুতি রাজ্যবাসী लोगोसे पार्टीको खान्छ थाम्छैन छन् अब तुइ तम छन् अब आं साइमलिया खान्छ बिगास काहाम गाउनु खान्छ आमाके त बेलायनो काहाम खान्छ हिके अब अपराध खान्छ कुलदि भुया जे खान्छ मन अब जतदिन दरकार किन्तु खान्छले बिसिके तु भाइ केम लैनाय अब आगामी दिन हयतोबा सिनाय रोंनाय जत ना गाउलै तौना ठीक ना जोंबो आबना खान्छ ताउ जाबो भुया आन्दोलन खाइखाना अब पार्टी आइपिएफ नि आन्दोलन खाइखाना तिनी जों आन्दोलन खाइनानै बागै अ जागा थांनि खाइसिना अ जागा तम खाइलिया एहे 2 दिन परके एहे अर तम खाइबा बाबिसि आराम ना जालिया अ जागा स्टार्ट खाइसिना अबाय वार्षिक मुखलिका